راديو تيزيري. هذا الفيزيريا هي اسيا سنة ثلاثة سي 8 ألم 9 سورة ساعة كيف تبوه الجزائر كنت تبوه من فرنسا هي هذه 8 ألم 9 النوفية هي سنة ثلاثة إن جاونا الله سجى يونا ثانيذنا ذمس أعمر مراد نسا نتوذ سا ثقل غلانت نودوزن لاجيسكا لاميكال انترناسيونال دي سوبورتير لاجيسكا غادي تساوي نثيل غراي غادي نطف الياسلامينيا نتا ذا سلواي نوغراو اغناو نودوزن انترفار لاجيسكا بريزيدون دي سوبورتير دو لاجيسكا. الزلفلاون هي قاعد يسلن غادي توالي غادي تفارن دوك سطار انترنت اللي مثلا الياس الزلفلا كان ولي ما الا تساوي التليغرام الياس الو وي الياس الزلفلا لا تسلط بفاك مال العربيه ثانميث قميدنا غادي نبدو سيون ووال فوس الغمايه قديم ذا جديد نغدا قديم لونسيان نوفو انترينور اونري اسطنبولي اول يدي بون مس رشيد حموتان ايميسار سلام ذا حميان سيغيري دا رشيد إنايك اسطنبولي غنزار كان ثرفات لاجيسكا تموت القبايل جاجنتد انا اسم ثيني الهان ديك الغماين ايفرانيين خاص تخيرا اسم الغماين كان ثرفات لاجيسكا ذي السواد قريحا وثلي غلصن الشحنه تروحون سوا الشمال الحزن ذكولا ونسن في الحمله غيسعان ذي ثرفات لاجيسكا ذو دوزنينس ياك تموت القبايل أكا يثرى أوري اسطنبولي إدي غالن غاث موثيس السمانة إعدان إدي فقنن ثرف قيثينس ذويريك حملن لاجيسكا ياكو دي مزداغن تموت القبايل أوري اسطنبولي يناسن ثنميث سوسترحب النون أحميا ساعد كان السين وقودن يذون ثلوث ماشا بركاية وكني أذوالير ود فهمة ثيرين نون الثلاث نون تموث نون ذو مزروي نون ذي ذلس نون اسطنبولي دايما قواني دي تساوي مسحة متاني هنا سعير زهار على خاطر حوصة شطوح دي تموث القبايل ولا لبنين تلا قاث واسيف حضر غيث مغرى الزواج حضر روح صغر فاز ندب خضار تيزيوزو حضر وسراي ان يمسينان قات الزاويه ان سيمينار ديدوكاتور عندها يدحو الفا الحراره الزوخ يكسبن يقبايلين سوا كان نسن يقوارن يكشبحن يكتشرن التيزمرين ذي الفاكهه ذي الخضره يويديك تاع تيبن فلاس أوري اسطنبولي ينا تحذرت الثرفات كي لاجيسكا ثرفات كي نون يكتسكين دي تيمي ثغناوث النون دي ثقاري يكفى أوليس ينا أوري اسطنبولي je suis fier d'avoir partagé avec vous un peu de votre histoire ثانميث وكان إذا أول أوري اسطنبولي ذا شو غادي نركشيني ألياس أفل الهضورة كين أوري اسطنبولي والله العظيم افون نهضروا كيف كان تفكر يوث تناكات باسكو كاينين ماكينه بوين اسطنبولي الكوميتي لا اوبتي بور لا ستابيليتي فاهمه Donc on a discuté avec la direction نعدان سيروح جماله واقع بريس فهمنا دو لو بروجي فهموا فهمنا بلي تسادري مثيك بوصون وكذا ندناوي ان اونتاينور كي توشي على فورماسيون باسكو دناوي دي جون دنا واحد 10 ناغ 15 ثني والي بالك هذا رايسين ديك السنه 3 ناغ 4 بور لاني كاع ما كنخدم لاني ديرنيا
voilà point de واحد d'une quinzaine هكا de jeunes talentueux هكا غينيا راه رايوسين كرا سا مارشي دونك نكوني باش هيك تفهم كان فاش هيد بوين نكت انا كيسا عين جي ديسكوتي بيرسونيلمون هكا لا ديراكسيون اقد الحويه وثيو ابري ما كني هيد بوين ما كني هيد بوين توالي بلي لا ديراكسيون هكي تروح فما تروح لا ديراكسيون هكي تروح لا ديراكسيون هكي نملي انا بغيت توصل لا ديراكسيون هكي نيا ريشان نكوني اون سوتيان بيرسون نكوني يا ريشان مينو كنخدم يدس باسكو لان دي شوز وقع جيفنا راه شغل مشي دكيش مانو كنفاق باللي سونز ارجون فما وقست وكونتار كيومي كان دونك انا هضر في اسطنبولي مي ديرو ثرفا ثاكينيا ils ont pris le rôle et la nouvelle direction again كاين مي هضر غيدس ابري يربح دو ماتش اكسيتيرا يركولي il a commencé à faire un travail il s'est adapté même à la région à travers سيدير غير كاين لا ليطاني ديال مي كاين زريخ دي لوتيل صافي 5 jours de cela الزريغه زريخ دي لوتيل على روليفير on a discuté bon les choses inédites je peux pas les dire parce qu'il a نتاعتي دينين مي لي شوز ما غافتي ديني كيقارو سي ان اوكان بروجي ويغيني فوالا il disons aucun projet ni texto ni c'est que du bla 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 انا شوي دينا كاين زاير بيرسونيل عقلي كي دينا ماشي فما كل بيرسونيل يعني كلنا نستقسات السياقي الاسطنبوليين طفيتي شحال انتكال نوالث دي ربا اذا شوف غاتي الدنيا غاليه سكو ديون ومذان ديون وركاز يشمن يجلس يبدا لا يكتشم يجلسنا يكومونسي ا رونتري يفهم ليدونتيتي نو ا سادابتي ا لا سوسيتي كابيله نشتاقي يعني فين تنا نكوني تقفيليث نترفعت لا جيسكا Oui, Taqvaylit, mais il y a aussi le projet sportif, même si Taqvaylit, etc. Là, on a les compétences. On est bien d'accord, Nalia. Tout à fait. Je pense que Stamboul, il y a les compétences. Il y a Ilhan, Macha, ou du Fala, un terrain d'entente, ou du Fala, un pied imsfam, Netsan, Telvat, Yanari Dusan, Massiarishan, ou du Fala, un terrain d'entente. Mais qui n'a pas dit il ne peut pas trouver un terrain d'entente. Personne ne peut trouver un terrain d'entente. Je suis en train de suivre, Fama, parce que nous sommes le comité, etc. Même si nous gagnons, etc. Parce que c'est des choses. Mais tu on a pris parti. Il n'y a aucun projet. Fama. Imagine-toi, vers le Hajj, صباح ثمديت تكسن. ثمديت ذا تكسن صباح دار نطاير. Il n'y a pas de projet. Fama. فهمتي il n'y a pas de projet. Même l'entraîneur a dit تواظلم. إذا واقع يدبوين ذا استقصينا بقران كي لو كان ذا بغي غادي نطف مسيريشان ذي لي غرين نغمس زلاف وكيني غادي غتفكن في نسن ذا شو اذا هي لسان كي لور بروجي كي فوالا مي زمراك دينا غير الساقيه اون نا با انكور ريوسي نطف ذي لي غرين نكونين لياس ثبوره ماشا الغمايه كان يدبوين الغمايه 64 سنه يساد هذه مساله ثارف نتا دي ثمبوث القبائل سي c'est pas quelque chose de très grave les entraîneurs peuvent être des entraîneurs étrangers mais voilà j'ai l'impression c'est un avis personnel اما كني تبع لا جي اس كا في الكل شويت فين يعني نثق فايليث ولا غاسل واي ما سياريشن حاشا تعرف في الجيميس كاين لو كانت تطفى نيغاس لو كانت تطفى دي لي غري كاين ذا قبايلي تهضره يقال دي سلن راديو تيزيري ذي قبايليين لا جيسكا التقبايلي غاسو لما الا غسل غماي ذا عرفنا غدا شينوا نغيميو كل يوم نسيديو سا ولا شو غاليف مي ليدونتيتي لا جيسكا ولا لا قرا سمحي غالي لا قرا ليدونتيتي لا جيسكا اتكس اتسوخر شويه في القبايلي هي كذا ينون قبلها شاكينا أجمل عربية جو te dire un truc وثني تستطفض لكش لا اون اوتر شين كي نوتر محسوبو يتكاوى
ويني زاد ويجيني جامي جوستيفينا نخدمن فما خدمنا فغان اسما راه ثيكلاتي دينا راه روح نسيتو اكسي دينا اكسي داوذا جانسيست سو المويا الخدمنا فغان ابري جامي جوستيفيني روح الوقت نيزيك عند داوين البريزيدون غلا ديراكسيون جوستيفي فوالا نخدمايا اما نخسر كاع ما نخسر راه كاع ادنو على تقبايلي تاكي تقارو تقبايلي جامي تخدم ويكين فما باسكو ils sont pas rapprochés à la région وزمير راه تخمم الحاجه دو لوان فما نكوني لا ديراكسيون عداني سون رابروشي على لا ريجيون شغل نسلي لا ريجيون شو تبغى ندوفها في تقبايليت ثورة ويكينا ما كتوالي راه كاينين شغل جي اس كيكتو غادن فوالا ايمانويل دابا سور التيران الياس نولا ثلاثه ثمليليين يتبدا يتلغوا ثلاثه لا جيسكا نولا بلي ثلاثه نقاطين 3 بوين سور 9 ايا دايني وارن في اللسن على خاطر ثمين اللي تدي تدون سنة 19 19 نوفمبر أذورار النوثني ديوثن ترباثي ديو سنتان كاروث واقيلا بيسكران الأربعة سي أربعة إلا قدر الحال ils ont le couteau sous la gorge على خاطر الأربعة ils ont 1 point La GS4 ça a 3 points. Chez toi, quand c'est une صدار كان يقلن جالسنت. Donc le match on est à la 4e journée. La GSK elle a déjà le couteau sous la gorge pour gagner ce match. Voilà. Qu'ils assument. Et oui, bien sûr. Ils assument. Au fin de l'équipe, elle est au sommet. Qu'ils assument même qu'il y a un tour. وتفدينا بدون اون ايكيب كي غاني وفان افار جونتيليان ميم سي لقد كشمن افار جونتيليان هذا نخدم دي موفي ريزولتا باش هاد كشمن يفون روبوندير مي هذا فضيون يخدم دي بون ريزولتا دي 3 زون دمي نغاشو تي اوبليجي دو فير ميو كو لوي باسكو زعما كشمن باش تفدن غالا هكا تو تافي تيدت اون اي داكور غادي يروح وين يفن ملال جو سوي داكور غادي يروح ملال اي ني با ايترنيل ماشي نسي لا جياسكا مي هذا هو الميو وي الكونساي دادمينستراسيون محمل لا جياسكا هذا هو وين يساني صور دينا كما نكون اذا يا بوكو دو شوز انا نهضر ماشي نسلا ما سياليشان مثل كيفاش ملي الاثنين دون لا كونفيرونس دو بريس مي فوكس ملي الاثنين وفي الناد يناد باللي ولاش تيتعاونن يا با دو سبونسور ولاش بحسوا كنا دينا سي الجي بي سي ديتا كي صور دين يا اوكان سبونسور وكيدا دينا سلانتكم الدن مي دينا لا تكشماوك لي سبونسور انك في رامني الشاكا بلون على وكيلا داين لا تيدت يعطيك الصح ميم في ناس سيتي ديال الهداف سيتي ديراكت انك في رامني الشاكا بلون كي دينا تكشماوك لي سبونسور سنيني معليش مي دينا اسمع نغالا هكا تيدت هي دايني دينا نتا غامتين كي دينا نو سي ريسترسيين يقول قلنا لا ساكين فوالا نسمقوا كان هذا زدات مشى فون الشغل مشى دول الشغل مي ماشي دايني سهلين عمر بغا دينا دوال الا عمر تامي داكيا يبغى بالك دينين ولا فاش تاك هناك انا زواره ناكي لا عمر دو لاميكال انترناسيونال فلاس تزوره ازول فلاون ازول ايمس فليد راديو تيزيري فيلمير ثيما كم ثقل سنين الناس نهضر في تمثال يعني ثربات لا جياسكا وسي سمي ونهضر اوسي غاف لاميكال انترناسيونال دي سبورتر لا جياسكا. Donc voilà, Tessoua Tessaginhit encore une nouvelle fois se dégrade de plus en plus à la JSK. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les choses et la limite de ces gens qui viennent à la JSK soit prouvée. Malheureusement, c'est la JSK qui paye le prix fort. Donc Tessoua Tharchaout Miliha Saga la JSK, mais Shekegi ويجيني كي تدي روحنا ساكيني كي دا العربيش بيضر بيان وقبل داسن ساعدين الوقت نسن تسنادين داينا كنو يخدم راه شريف ملال تربعتيناش ذودي لانا كيداس الساكيني كيت وساند اون 2 mois 20 de les limites
جا هضر في دريمن مد دحيو كان وليك مد هضر في الشاكا بلونغي qui devient chaque en bois يفند بلي وسيناري دريمن. Et les pratiques, ce qui est en train de se faire actuellement à la JSK, on l'a déjà vu avant 2017. C'est la même gestion. Si ces gens-là, exactement, la JSK avant 2017, malheureusement, avec les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques. Les choix, ils sont hasardeux. L'entraîneur justement c'est très important de parler de l'entraîneur puisque il a transité par Paris donc l'hôtel donc il a eu le président de l'amicale, il a eu un échange avec lui donc نكون يعني في دي استقبلنا الرجال بيرم بعد اللوندمان بوث على ايروبور وسي شارل دو غول راح ثمورث ما ثواليض ce qu'on reprochait à Chérif Mellal à savoir le changement de certains joueurs, le manque de stabilité selon eux, le changement au niveau de la barre technique. À chaque fois نزمرد les entraîneurs مثني في الشريف ملال يفكيس الوقت يوكنثني جرب يون يدرا دي بويران les résultats mais au final avec le temps il commence à montrer des limites de la gestion du groupe. C'est un peu le cas de Dumas pour ne pas le citer. Il a fait une bonne saison, mais il a montré des limites et le temps a donné raison. Chérif Mellal, regardez ce qu'il a fait du CRB, comment il a été évincé. Le club en Afrique, Kif, c'est un club qui a l'habitude de jouer les premiers rôles. La Champions League, il a quitté la compétition. Le TP Mazembe exactement enfin déjà les phases de poule nous connaissons c'est du jamais vu, c'est-à-dire quand on prend une décision il faut qu'elle soit prise sur des bases solides. Mais il a un entraîneur, il n'a pas donné satisfaction, même le Rachien Kamenen. Personne n'a cru, même Nouthni, ils ont donné des prémices bien avant le début de la compétition. Non, la coupe de la CAF, c'est pas notre objectif. Mais grâce à cet entraîneur, la JSK a pu gagner aller-retour. Ouden Qarara, c'est le fait du hasard. Et ça se voit qu'il y avait une touche technique. Et ça se voit qu'il y a un technicien. Un technicien, il venait de l'khudma ilhan. Zred, c'est ce qui repoint dit dans Nazka. Il a قابل مليح خاطر اتكسر غاز تشكي ويخدم راه الخدمه لهان اركازاكين هيت بلا ما خشم على لي ديتاي يحمل تمور في القفايل ايتترا il est d'une sagesse incroyable. Il est viré c'est pas qu'il est viré il a كاين un petit خاطر كاين استقصاء اسطنبولي المسلين كيدس il a trouvé au fin un accord c'est le début qui dit dans اسطنبولي mais دا شو غادي دينير لو كان فغين أثجن لو كان سانا بروجي أثجن ورجازاكي غاسفكن لي مويان إيواكين غادي يقيم كزمر غادي نير ديون ورجاز يكزبر غادي يخدم الحاجة إلهان دي تربح لا جيسكا أم كيف ولا تشيني غالياس الشغلية نعم أم كيف ولا تشيني الشغلية كان اسطنبولية ما إلا كي تبغى تدير نوضة فنشتاقية كاش هكدين يا وفغانا جنيو كاين ديبو من الشريف سي صح بور طرونات لو فات من الشريف ديبو لا تجي داكور تو ذاك les choses فاهمه تو ذاك وين avec le comité des supporters la JSK ذا شو امشي ازكى هذا لي تيران لي ستاد وكاين هذاك من لي سوبورتر
est-ce que est-ce que vous allez boycotter نكوني نخدم ان كومونيكي فما بالك شو زادرا مي نخدم ان كومونيكي ما كان يديك شوم اون سيمين نخدم ان كومونيكي دونك اون ا ديسيدي دو ne pas travailler que la direction à Guinée. Voilà. D'accord. On a décidé de travailler, donc, ما s'aggraver les حالة نمساو الكرانا les sections du comité, on va se rencontrer, on va prendre une décision et la situation n'est pas. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire que les supporters ne sont pas encadrés dans le stade, mais à l'extérieur, dernier, ils ne sont pas encadrés. C'est une responsabilité importante quand même. Voilà, c'est une responsabilité. C'est la nouvelle direction à Guinée parce que déjà le fait je me dois faire déjà ses promesses, enfin à la Chamboli ou l'équipe, c'est le choix. Même تدريم زعما كاين يعود بوينه راه. Même تدريم de démarrage déjà l'argent soit c'est démarrer ou شكرا point de ما كاين اسطنبول c'est du blabla كان كاين voilà. Ok. Au niveau de l'association internationale des supporters de la JSK, le discours نون يدز يبرز سي تزوره في النمد ونخدم على ودوس الوياقيا لا ديريكسيون هنا إديوسان. Alors nous وقف المام الدروحن on était contre leur venue. On était contre leur venue, ما ثوالير l'historique de l'amicale, أما اسمي خدم من l'AG de mars 2021. Nous on l'a commenté, on était contre parce que déjà خدم من شغال au milieu de saison, la JSK a été engagée sur 3 fronts. وحزبنا ري لا جي اس كا جوستومون كنا قلع ثورة كاكي on a une procédure en cours mais on veut pas faire comme eux on veut pas faire comme eux نخدم الطاس البري حبس غامر غادي تسمحها بيسكو كنا نسلا غيما سازلاف نسلا غيما ضبرنا كي جديد نترفع لا جي اس كا نند من نخدم جانفي كاع دان بظن 3 سكواسن في كومون دير سور لو رين de M. Chérif Mellal, il était temps qu'on fasse un point. Il y a déjà un changement au niveau du conseil d'administration. Et bien, le président du CSA, Idriss Ifar, et l'Assemblée générale du 21 mars. Ou l'Assemblée générale du 21 mars, Mansel Yassen, qui تبع عند قرن أكو قصة الإنترنت في لا تلفزيون نلاقي باللي أزلاف يفكر 5 choses qu'il reproche يترفعها كلا المس ملال هناك تم زواروث ودي بوان غيصوردين ونفالا غيصوردين دي بوان تاكي تبزولو في سناف il y avait des emprunts يخدم الى جي اس كا. En 2018, il a parlé d'un chèque de 5 milliards de quelqu'un qui vient de Tixirt, avec des intérêts de 300 millions, exactement 300 millions par mois. On vient, c'est disponible. Et l'année dernière, il y a le compte l'année Cevital, où c'est un crédit d'investissement et non pas du sponsoring. Donc un crédit d'investissement, il vient pour telle chose, 10 000 euros par an, donc ils ont encaissé 30 000 euros. On n'a pas été informé. Le conseil d'administration de l'époque, donc Guilain Azlef, Mellal, Nassim, Azdin Mellal, Fassia Forbir, Khalifa Chiour, Guilain du conseil d'administration, il n'y a qu'une alimale. C'est-à-dire le choix qui en a, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Il y a de l'argent liquide. Je parle, il y a un éranchté qui dit c'est disponible de la chaîne Azlef. Il y a de l'argent liquide, c'est la trésorerie de la GSK. Mais c'est de l'argent, c'est très grave comme accusation. Il y a des sortes de boire en parlant de Chérif Mellal, et je me rembourse.
Voilà la chose qui est bonne et qui est une assemblée générale. L'assemblée générale, l'assemblée générale, pour moi, elle est souveraine. Les décisions, elles sont souveraines. D'ailleurs, la justice a confirmé la souveraineté et les décisions de l'AG. C'est un appel, bien entendu, mais les points sont des points où pour moi, c'est des points importants. Je ne suis pas obligé d'être dans le conseil d'administration pour déjà comprendre qu'il y a des contradictions. D'ailleurs, M. Azlef, c'est le champion du monde des contradictions. ذاك كان ديجا قدينا غندير les contradictions. C'est-à-dire il va كاينين les espèces لان الحال ذي لاوانيك لا شريف ملال. تفكر كان يونو مزيان. Il y a un joueur, un international algérien qui fut un temps, il était à la JSK, Ouagid Jamal Belamri. Il a شكرتي روحنا غوريد كاع وين دايلان تسا. Donc فغاد فهم هذا كينيكيت قرحيت الحاله في les espèces de quel côté. اسا كينيكيت. Les comptes de la JSK sont bloqués. Oui. Ils l'ont bien dit. Les comptes de la JSK sont bloqués. Avec quels moyens il paye la GSK, il paye les déplacements, il paye les joueurs, bien qu'ils ne le sont pas, malheureusement. Les joueurs ne sont pas payés. Les hôtels ne sont pas payés. Enfin, je te pose la question. Alors, moi, c'est une question que je pose. Malik Azlef, c'est le champion du monde. Malik Azlef, qui se prétend être ingénieur en informatique, je le dis, et qui n'arrive même pas à formuler une phrase correcte. Il y en a qui disent, je suis un ingénieur. Je suis peut-être un peu brutal à son égard, mais je le pense vraiment. On ne peut pas se permettre à Seguinikit d'avoir des dirigeants pareils à la tête de la JSK. Je l'assume, je le dis. Et peut-être qu'il a raison. Enfin, mais une chose est sûre, je veux comprendre avec quels moyens les joueurs sont payés aujourd'hui. Soit chaud. Moi, je pose la question. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Et la direction تقديم puisqu'il نثني دمس زلاف إلى أمد ما سيبود أمد ما بلال إلى قدي الثيري في استقصي دقيق خاطر اثنين يسرسي اثنين سنر. Il y a des procédures en cours. Il y a des procédures en cours. On va pas se mettre à la place de la justice. On n'a pas ni les moyens, ni les compétences, ni on connaît avant tout, on est des supporters de la JSK. Nous faisons un constat qui est malheureusement qui est amer aujourd'hui. Mais des contradictions. Que des contradictions. Et pourtant on lui a posé la question concernant l'argent. On n'avait pas le choix à la dernière minute. Il a légalisé en quelque sorte l'argent. C'est flagrant. Belamri, il naît sur un plateau télé, donc il pouvait pas nier. Il a trouvé un échappatoire. Et malheureusement, mazel, les pratiques en 2 mois, ces gens nous ont prouvé à quel point ils sont limités, à quel point ils ne sont pas là pour les intérêts de la JSK, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'amicale internationale des supporters de la JSK a au moins le mérite d'être clair dans sa position. Impossible نخدم وكذا اللعيبه هذه يشبهوا وين الو الياس الا كريت بغيت تدير نوض فنشتاقي نغدايني والله ديني صح نو سوم ريسبونسابل نو دير الا قاينا دنيني راني لي ريسبونسابل وين قبلوا لا كنا عارفين دنيني نكيك ديني صح الكوتي لي فينونس
on peut pas, personnellement, je peux pas parler parce que il a tu vas l'assumer. Exactement. Mais Zarek a une chose, l'année dernière, l'année en finale de coupe, la CAF, puis la coupe de la Ligue, la GSK a beaucoup souffert financièrement. Voilà. La GSK a souffert financièrement parce que nous avons المفيد كانوا إلا قنظوا à gauche à droite. Ils ont pas soulagé. Ils ont compliqué les choses. فاهمة؟ نكونين جال même si هذه روح ما سملات إلا قد داوض du 109 وين راهي صارفين كي تداوض une société privée مسومة من الحاجة لماذا ويجي كان يدورن يخسر السامبل سيبورتور تخسر لا جي اس كا تخسر لا ريجيون اوسي سي تو ماذا لي شوز نظن ويسان الحاجه فايض لي سور بليا محسوب il a de bonnes raisons il n'a qu'à aller en justice carrément فما إلا لا جوستيس تسواق ذا مو زمير كتحاسب وزمير راديو تيزيرو زمير عمرو زمير وايض نكيني ملن لي شوز اون انفيت لا جوستيس ا فير اون انكيت C'est une enquête pour l'intérêt du club. Si les choses à guire, ils vont s'arrêter de guinée. Mais tu dis, mais dis, poussine 3 milliards, هذه 2 ans, 3 ans, il va faire ses affaires au dos de la GSK où il y a رايحة. أنا يخسرون le club. فما. Tout à fait. Parce que de la GSK, je vais répondre. كان يعمل الصحة على كل حال. Il a dit des choses. ولا كنيت تخمم على كل حال. نكيني 10 ديسن. Il y a des choses à payer l'espèce. Il y a beaucoup de choses à payer l'espèce. زمادة تخلص l'espèce beaucoup de choses. Mais il y a des justificatifs quand même. Il y a des justificatifs quand même. شو justificatif يكذب quelqu'un avec ses décisions. Des factures. تمدي هذه فريض كذي لوتيل تمدي هذه فريض كذي لوتيل يا با جوستيس يوك لو فوتبول الجيريان اللي في انسي سي مالورو دقيقه اشو لي ريزولتا سي لاربر كي كاش لا فوري مي دي بويونا ريزولتا نسالي ذا سي مو دي بويرا ديغاج باش دينير لي شوز كلير اي كاش فوالا ماذا قلا ذاكوز دي بيرسون كاخويا je suis responsable de ميدير فاهمة tout à fait ان تيموانياج الخدمه غتقابل غاساسكا فاهمة كاين زريخ كاين الحاجه بلي ويجي يروح عند ميم با الصرف اون ا في جوست نكوني وين نخدم يسن اون ا في تري جوست فاهمة نكوني ويدا خدمه يسن ان موندا اولمبيك tu comprends Mais c'est un mandat olympique. C'est vraiment ouvert. Mais on va garder notre crédibilité. Les supporters, il y a beaucoup de supporters pour dire la vérité. Même si la publicité. C'est même les pages, on va y aller un peu loin, on va pousser un peu le bouchon plus loin. Même les pages, c'est le mal de la GSK. إلا قاعد دنينيا هاديك شمال على جهاز كداو 3 لي باج يتوسنك ستونيت هذا ويت كونتار بي ماجوريتي دو سيبورتور اي تو في سكو تو فو ouais car les pages d'internet de toute façon il y a à boire et à manger hein تسولي الا الكلام فوالا دي ميكني كون نقيم ذاك زمره دناوين السيمانه نهضر يفون دي فوا العباد هذه السوسمه هذه يستعفوا قارويس يا بوكو دو بروبليم انورم اوكي وي عمر كاين غادر نو كان هو effectivement, il faut qu'on fasse quand même un minimum de confiance à la justice puisque il y a des procédures en cours. La justice a تخدم شغليس. Bon, Sénégal, il y a eu beaucoup d'aéroports, donc des dates décalées, etc. Donc, les décisions, c'est-à-dire sur le fond, ne sont pas encore statuées. Tout à fait. En quelque sorte, on est là comme des commentateurs, on est là pour commenter. Il faut le dire. Donc, qui dit Lias, on est responsable de ce que nous avançons, bien évidemment.
مي كي نقدر غني كاينين الفكريد فقرض 5 يا 5 بوين دي كونتراديكسيون ثاني كتيد 5 لي بوين كينيكيت 5 كينيكيت كايني فغا كان دارنو ان اوتر بوين وسيد النرا وكيني كيتي ذا شو كاسكون روبروشي على لا ديريكسيون دو شريف ملال il y avait un manque d'argent, etc. Bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que le football algérien est très pauvre. Il faut le dire. Le football algérien, c'est quitte. D'ailleurs, une question très simple. Que valent les clubs algériens sur le plan continental? Pas grand chose. C'est-à-dire, sur le plan sportif, c'est du néant. Depuis 30 ans, 40 ans. À part 2-3 exploits qui ont été voilà. La gestion, la JSK, il y a avec des jeunes qu'on a traité de tous les noms. Quand même, il y avait un travail sérieux qui a été fait. Ça, en 2 mois, oui, Arzan, la dynamique du club. Quand tu te rends compte que tout le pays est quasiment confronté à une difficulté financière inédite. C'est du jamais vu donc tout est relatif. ما ثواليض النيفو دو في ولاش خاص خما الفوتبول خما السبور خما لي زاكتيفيتي نظن تو تي رولاتيف شو دار كلي كاسكو شريف ملال c'est un visionnaire en quelque sorte sur quel plan ou là il y a des choses qui ne sont pas bien faites il faut le dire aussi mais il faut le dire il faut le garder ما ثواليض la masse salariale ils sont bêtides il sait très bien qu'il y a un manque d'argent خطر اسقرنا ساكن كي تودي باريل يبوي داينو يدي بوين يبوي الحفافيس يبوي لي سبونسور ايتترا اشو غروكو هني بوين راه ساكن pourquoi Ergazagui n'arrive pas à convaincre les sponsors parce qu'il a un visage qui ne vend pas. Contrairement à Cherif Mlel, il avait un visage qui donnait confiance. Les sponsors qui sont les cités, ou Send, ils ont injecté de l'argent d'une manière ou d'une autre. Maintenant, s'il y a des irrégularités, il y a la justice. C'est-à-dire, Manoural Derwenik Dinameli Kazla. Ceci dit, comment se fait-il que la masse salariale, qui est un projet énorme pour convaincre, pour se séparer des gros salaires, c'est un pari risqué. الصرحضي وجوار il حملت les supporters des joueurs qui apportaient beaucoup sur le terrain الصرحض tu le remplaces par un autre joueur qui est payé des fois 50% moins et en quelque sorte il a eu les mêmes résultats il a du mérite quand même Ouargazagui il faut le signaler c'est très important et c'est oui en 2 mois ils ont fait le contraire. La crise ils sont en train de nous montrer qu'ils n'ont pas d'argent mais avec leur gestion archaïque, je trouve point des joueurs avec de gros salaires. Doha, 300 millions. De Doha, 300, il y a des points de Ouineth, Ben Saha, 100 000 euros. Oh, euros? Ici, de point Ben Saha, 100 000 euros. في مغارن كاينين امك نسيت كان يصدق نسيت ماشي ميم با نسيت كان امك شو تصلا جيستيون غينيكيت c'est quoi la lecture qu'on peut avoir de la dernière intervention de Yerishan Mikina, je paye tout seul. C'est un SOS. Il lance un SOS. Bientôt, je n'aurai plus les moyens de faire face. Mais quand on n'a pas les moyens de faire face, au moins il faut avoir une intelligence. Continuer sur la lancée de Cherif Mlel. Il y a des jeunes joueurs. Comment peut-on mettre Ben Salem le gardien, Ben Salama, c'est ça? Oui. Smith le gardien, alias Sidi Salah, pardon, excusez-moi. Sidi Salah qui a fait 2 très belles prestations en Coupe d'Afrique. Il faisait championnat. C'est sur quels critères? Sur quels critères? On commence à parler technique. En plus, on ferme la porte d'un jeune encore qui est très fort, c'est Hadid.
On ferme la porte. Il y a Hadid qui est très jeune, qui attend là, qui est là, la double. Quelle est leur vision? شو دياور يون امدوخه نولد داير سيدي سويني غادي يبغي زعما هذاك شنو الماتش ديال الياس Voilà. سيني سويني غادي يبغي البالون سي سافونيت دون سي مان مقلا تواليض un peu qu'est-ce que j'ai dit lors d'une intervention à la place de la République pour résumer un peu la situation de la JSK. Oui. Chérif Mellal. Oui الياس سمحي الياس تبغى دينا كذا الو بون باقي الياس جايه سنين ثاني ثاني انا الو غير بغينا كويكي وين يتسلى لكن سهله وي الو وي فازي كمل والي الو بون كنعاود سيول الياس من الو لكن سلا روح ما خويكي بوينتني دار كل بور مونطري زعما بلي غنقلع لي كرون جوار اكسيتيرا كرون با محسوبين دروح انت فاهمه هذا سخلع كان والله ما الا واش مكذكسن le championnat algérien il est en fin de carrière et il est juste moyen voilà. C'est que le championnat algérien, il propose des joueurs, il n'arrive qu'à des joueurs. Les joueurs n'ont très moyen parce que la formation elle est inexistante. Il faut dire la vérité. Un grand joueur, c'est très peu. C'est très peu de 3 joueurs. Alors, كما كان فغيك دينا غيون الياس على خاطر ثقلا نبضض غير ثقالا تذول تاكينا ميك تشيني تساوي انت اللي غير ثليض كتجغاوال ما يبغى نوض كي ربا اولا هكايا دينا كان فاخ جو في روجوان معمر je suis dans le projet qui sur le ادور لي بيبيت الو équipe فما وي الو كمل والي الو la réseau شويه كان لا يلزم je suis pour le projet qui n'a des pépites d'avoir des pépites qui a lancé ou après d'avoir des bons joueurs je suis pour le projet qui est l'ancienne direction je pense d'un chenil en Algérie. اوكي اكا الياس ثاني كديني رفيق التنظيم ميرسي بور تون انترفونسيون نعطل شي تحف لك هذا السلفه فما اجمال وي ابيا معليش افيك غون بليزير بور لا جير غون بليزير عطيك صحيح ان شاء الله عربي عطيك صحيح معمر اون فوا ان شاء الله اون فا ديبا اوكي نجاك دي ثلويث ميرسي صح فوالا تفغر دابا بالك السينوا اولا فانشتاكيا اعمار المحسوب ما كان تقرا هنا كلي تواخذ من تورا كاين كي تتروز كان على تروزون لا جي اس كا نياك لا جي اس كا وفانتي تلعب كومام لا كوب دافريك نتا اسمي دي روح شريف ملال يوفاتي تلعب لا روليغاسيون ذنوثني سيدي جان نتا يا ريس نتا تلعب لا كوب دافريك quand tu vois le projet des joueurs كاين كيت نتا ثمغلي l'ancienne direction c'est qu'on peut faire de la GSK un club, un grand club. On peut faire de la GSK un grand club avec des joueurs jeunes déjà. C'est très important. Chaque difficulté, les erreurs, la dernière fois. Et comme par hasard, le dernier match a gagné 2-2. Douha, il a offert 2 buts. Il peut nous tenir. Et d'un joueur, Chérif Mellal, il a égalisé. Il a marqué 2 buts. Marqué un but et Ben Sayah, il a marqué le second. Voilà. Donc, le constat, il est là. On n'a pas besoin de faire un constat. Nous connaissons une critique sur la gestion, mais voilà, on porte pas la critique, mais la critique
مثلا كان غالين في كاروم غالين في كلام ميولا فوقاسيان غالين تاس في ميولا لاجيسكا وكاروم on peut dire que Karoum c'est un défenseur axial يوار d'abord يوار le poste d'arrière latéral يوار خاطر tout dépend du système de jeu qu'on adopte si on joue avec 3 défenseurs Karoum il a قيدسن خاطر les arrières latéraux on les appelle des pistons nous Ben Cherifa et Lindia c'est des joueurs qui participent au jeu mais qui défendent moins vraiment tu vas mettre dans le 4-4-2 et dit non Karoum il est plutôt défenseur mais Karoum il n'a pas la particularité d'un piston يالين دي سونترين غادي يدير بلي غيكلش فوالا غادي نتفلاس غادي ندافع بن زايد نكدينا بلي لا ديفونس تاع محدد ما الدنيا غالين il faut dire les pages il faut le dire c'est malheureusement il y a aucune راح تواليض كان تواليض راه تريبين اوفيسيال تواليض لي باج نيغلاندينا كيني ولا الساقيه بن عبد الرحمن a été arrêté pour avoir remis des instructions. C'est même pas du français. Ben Abdelrahman n'a jamais été arrêté. Et c'est le texte, le titre, la page qui est Facebook du 7 novembre, je ne vais pas citer la page, c'est textuellement, à Tenadir, sur YouTube, Ben Abdelrahman a été arrêté pour avoir remis des instructions. Et des instructions, il n'y a même pas un S à instruction. Donc, oui. Voilà. À l'image voilà. De leur ingénieur en informatique et je te le dîner. C'est triste de voir ce qui se passe à la JSK parce que l'amical, je vois un peu les commentaires, il y a des gens qui s'attaquent à nous. Il a قدر نكون قلاغ ديال الغربة ونساو كان انت ولا غدي صحارى من بالماتش لو كانت نوالي قلاغ ديال الغربة وني بلوكي ذا كينيكيت اشو نكون اذا عاوني نتعاون لا جيسكا نعاون لا جيسكا لو كان يدو سينوي كينيكيت avec les mêmes valeurs avec sans le putsch il y a drap peut-être راني لي شي طاح يدسن mais on peut pas cautionner une dérive pareille. Voilà, il faut que chacun aujourd'hui assume ses responsabilités. Mais malheureusement, en 2 mois, ces gens ont prouvé des limites sur tous les plans. Gestion, finance, sur la barre technique, un entraîneur qui ramène des joueurs qui te font de grands matchs et tu les changes, des pages qui ne sont pas d'accord avec des joueurs nés. Ils font tout pour les dénigrer. Voilà un peu la gestion nouvelle de la GSK. Voilà, tu vois, كل نتراجعوا باش نتراجعوا على الزاد نتراجعوا الشغل كي كود فيجنن كل يوم ديال ثيريثيس تقسي لنا في النار لما بغينا نفيد شريف من الاربعه ثلاثين ازلف نواضيين ذي القبيله كون لا لما ذي الفغير نقيم على الطاوله وكني غنمسلي مبوجه لنا ماشي ذا نشتاقي قدران كان الشغل بوطن طاس صوت علي ترو لوان نشتاقي زميل هذه تواخدم ماشا الا كندي ناس طنبوليه الا كنحارب لا جي اس كا وين تخدم ما تخدم الحاجه الا il faut préserver la GSK, quand on fait des investissements, il faut D'ailleurs, nous connaissons le collectif Adora Lardahra, le collectif d'avocats, il في كان يعني سيني مسلاين كان اللي supportent l'art Sarajun parce qu'on a communiqué effectivement on fait un collectif d'avocats. Mais on ne veut pas faire trop de bruit parce que une affaire en justice, c'est la justice canadienne. Donc en concertation avec nos avocats, on a décidé de ne pas trop médiatiser l'affaire Aguirre. Une information, les procédures Aguirre les avocats في l'amical donc l'amical c'est très important aussi c'est que ils vont répondre aux questions posées par les supporters de la GSK. D'abord, qu'est-ce qui se passe exactement dans la gestion de ce club depuis 2010 et non pas depuis 2017 comme ils veulent nous le faire comprendre. Nous depuis 2010. Donc cet audit demande un audit. On a demandé, ça c'est Azlef qui parle encore, on a demandé un audit depuis 2010. Ils l'ont demandé la semaine dernière. Voilà, voilà, qu'ils aient le courage
de rendre ça public. C'est très important. la divan l'auditaguien يعني الحساب امشي قلا سي 2010 ماشي على الحساب كان لي اسامبلي جينيرال انو ديت ديونو تفترم قران يجي لينا تصل للشغل ديكس تصل تمثالينا ديال ديكس ونزار شويه كغران فلا عمر كذا شو نكونين فغا نكون خاطر سي امبورطون كان خاطر شحال لي كريتيكي غتخدمنا كاين نكوني on veut faire un travail de fond mais sans faire trop de bruit. Ça signifie le problème du CSA, de la SSPA. Normalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports, depuis 2017, a en quelque sorte voulu séparer le CSA et la SSPA depuis 2017. C'est un texte qui n'est pas appliqué. Nous connaissons un guide islamical. On veut demander même à être reçu par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour voir ce qu'il en est de ce projet. C'est très important. Le bricolage. Nous connaissons ce que demande l'amicale Saguinihit. D'abord, c'est toutes ces affaires-là. On veut avoir un éclaircissement. أنظر ذا شو يظهر ديك الست أنوالي أمشي توصل في نيدريم depuis 2010 أنظر également l'augmentation du capital qui ne dépend malheureusement pas خاطر أطاس les supporters c'est gardين d'année mais nous en tant qu'amical c'est quoi votre rôle sur le plan juridique ou c'est mara aucun nos avocats vont répondre à ces questions au moment opportun donc في فرات هو كامر السجين في فرات خاطر ما نقول شنو نتم قلت له في فرات مشى ديلي كيلي لا on est dans une impasse أقلا ذي الظلام ونولا راه مشى ديلي في فرات على خاطر في مسالين كي قال ندي تخدمت تمثالين هادي طفل الطاس وكور زعما طفل شهرين 3 وكور 6 وكور سكواس تصنض مثلا تخدمت دي تموت للجزائر داكور دونك الشغل اللي كان لي كون تكنيك ديال الحساب يتفتر الحساب نتربح لا جي اس كا توحبس توسكر اكزاكتلي اثيدير تربح لا جيسكا امشي يتخلص وسلغما تربح لا جيسكا امشي تخلصن يميورا تربح لا جيسكا امشي ديك الشمس الصوت ديال جديد تربح لا جيسكا est-ce que pour toi c'est l'ouverture du capital l'augmentation du capital non امشي تيليتي فرات زرا d'ailleurs nous connaissons شنو نبغى ساكين حيت non seulement on demande des comptes en tant que supporter de la GSK HB la GSK aussi c'est une personne morale où les supporters de la GSK ont leur mot à dire ou même sur le plan commercial nous connaissons c'est-à-dire on sait que Powell n'garadnini dina ساكين حيت باش كنا نخدم l'augmentation du capital ça va prendre beaucoup de temps ça va prendre l'augmentation كان وما l'ouverture du capital tant que le CSA est là le CSA يغلق في بورا c'est Etmouloud qui doit répondre à ces questions mais c'est comment il répond sur les platoniques on sait pas ce qui s'est passé on demande l'audit on زرا شحال اللي داتي قلان وروح عند زارك ما تحضر تفضي une affaire tu demandes quand même ما تزرا شو لان ديك السوق قبل oui Guinihit moi je le dis et je le répète tant que je suis à l'amicale internationale des supporters, jamais de khadma. Je ferai tout pour que ces gens quittent la GSK parce que Oursaïn Tamousni, Oursaïn Iverimen, Oursaïn Ashma. Mais l'augmentation à l'ouverture du capital, la justice a été khadmen. Mais ça va prendre beaucoup de temps et c'est la GSK qui paye les frais parce qu'à Saguinihit, 3 journées, on est déjà relégal. Leur projet est en cours, ils le réussissent déjà. Il y a 3 journées de championnat. Saguin Garon, ولا ترفع la GSK تخدم السنغال سين نقل تخسر السنغال ولاش وبوينت نسويين هذه 5 دقائق ثين كورة يسويني دي بوير معاكي ياك بن سايح ميديا يدخدم تربح لا جيسكا ولاش السمانه عندنا تربحي ولاش نتسث لو ام سي او سطيف تخدم ولاش نتسد الشلف ديك قلنا لينس السي اس سي القسنطينه يربحي ولاش نتسد ماكرا لو ار سي 4 هي يورا تربح لا جيسكا السمانه غادي تدون يخدم 0 نتسد شغل العيد خميس بيسكرا سي لا سوربريز ديال ساكير 3 مليليين 3 نظن 3 فيكتوار ربحني ولا شنو ثنين غوليزان الثوره تربح لو اسما هي ونغير ولاش بارادو سيربي
يربح دي بارادو 3 غاريون وزمر رانا غادي نيا بلي ايت عبد السلام يماركيا يساعد يسوينس امن زور دي تربح في السيربي السينيا برافو يقشيش ني فرحون المولد ديال الجزائر تربح السنين غارولا شنو هنا هذا الوات تلامسان فوالا دونك سماني ديس دون ملي ثاكيان تربح لا جي اس كا الي ديسيسيف على خاطر هذا اللاعب انه الاربعه ديسيزيون الى هذا البحث قلنا اسم زواف اني بسكرا يتم زواروث 6 في نقطتين بين البحث 3 مليون سن المولود ديال الجزائر ميديا 7 في نقطتين لا جي اس 4 نقول كان ويس 11 نتسدر الميزان ياكل هو تلبسن 3 ثقاب نقطتين الخوف نغيك شريف من لا في السنين ثنا رانتي ديجا اسافوار جوي لا ريليغاسيون يفو لو دير كوم سا اول نظن اعمار ايمي تربع في 3 مليون تقبوش نومادال لي زيليميناتوار دو لا كوب دو موند افريك كان ولي تربع في جبل بلان المادي ليكيب دالجيري تربع تاعنا وتنتمثل الجزائر التورال سنه 8 والسنه السنه 12 لو 12 التورال مصر البركينا انت جيبوتي تسمي لي لما يسهل مشى 3 مليون لاعب دي بليده نسمي البركينا فاسو تمليليث إيغوارا ماشا زعما غادي البوركينا فاسو اذيورار الجماعه نثني للنيجر مازالوا ربحنا راه نثني للنيجر دونك يفودغي كي غاني لو نيجر ايوا كني غادي لينا عاذرين في نقطتين نثني الترباث تمثل الجزائر يقال دي بوين بالمادي l'équipe au complet Mbouhi, Blamri, Abdellaoui, Attal, Mandi, Ben Sbaili, Bedran, Ben Nasser, Zorgan, Zarouqia, on a dit samedi 20, Mchtohnia, Fagouli, Slimani, Ounas, enfin l'équipe au grand complet. أيوة سنة تملي كذا نتمنى بالثلاث تمثلنا تمثل الجزائر التوي سنة تملي لكيا وتروح أعمار خاطر مازال وتعدل ديريكتمون لا كوب دي موند تروح لي باراج نايلين au mois de mars. Bon, depuis l'arrivée de Djamel Belmadi, l'équipe nationale se porte très bien. Moi, je suis très confiant et je souhaite à ce que ces deux matchs soient gagnés et qu'il y ait d'ici à dire. Ou le match dîner contre le Burkina Faso, ça sera un match d'Ivoire. Mais aussi, ça va être le match de leur vie, hein, il faut le dire comme ça. On aura la chance de recevoir, donc j'espère que le terrain هذه جرز هذه اللي هو خطر سي دي جوار يقعدوا تانو يلعبن sur du billard voilà لعبن sur des terrains avec un vrai gazon naturel bien entretenu اش قاعد يونم مارازي يلعبن لي مانشستر سيتي اش قاعد بليد مايل هذينا التيران شويه كان il peut pas donner champ de patate. Voilà, malheureusement, c'est un peu l'image, voilà, l'image تمرتنا. ثاني ثامر ثالث ان شاء الله تيكلت نظن دو غلط ذاك هنا نمسلي بالك هذه اللي الشغال يصفرحان هذه اللي يسلن يصفرحان ما شاء صوره ادني اللي كان يلان ماشي داين يصفرح لاطاس دي تربع في لا جيسكا فالميرث دلار فيمرث كي تغنيت نوساد نهضرد دونك ادفك كان شون ووال لاميكال انترناسيونال دو لا جيسكا تجف ديما نيسا في لا ديريكسيون يا غنيكيت معنا ما يسدز كورغاز يسيزمر ورغاز يكتفن ذي لي فالور لا جي اس كا لاميكال دو غالا تخدم ونعاون لا جي اس كا بوركوا با فكرت ونيت ساكيني كي نحكوا ياك ذا شون باسكو نافي دي غروب لا تصل الشغل اللي نخدم اللي قالدنا ولا جي اس كارداكي اون بريباري دو فير ان زينيت اون افي اون ريونيون افيك دي كابيل دي غيكس عن دي زافير اتسيتيرا باش نهضر بور ريكولتي دو لارجون توجور او بروفي دو لا جي اس كا تو سا ايت ا لاري مومونتانيمون هاد la seule dépense نخدم depuis la finale de Cotonou نكون نخلص l'hébergement de l'équipe نرنا نخلص une dépense on a protégé le logo de l'amicale c'est la seule dépense نخدم لو كذ إلا قنخلص les avocats يقنطف elle يخدمن dans le silence dans le but de ne pas perturber le club c'est très important de le souligner ثاني ميرثي هذا العرض ثاني ميرثي عمار كان قلت لنا تفوك الساقيه ودينا نجاكن ذي ثلويث
راديو سيزيري ثانميث الحميد قلنا ماشينين إني سعدان أولنا غرغونا كنا مثلا ذوك مضال والصغار ديال ثانميث إلياس سيتي زيوزو